हेलो सांग मैंने देखु आज आपण बहुत बढ़िया गपटे गोटे नहीं आसी साप को विश्वास नहीं प्रकृत में सत कि मिछ आपण भिडियोटी को प्रथम रू शेष पर्यटन देखिले जापर भिडियोटी को फुल वाच करूँ स्किप करूँ जमा किसी बुझीपारे किसी जापर प्रकृत में सत कि मिछ ता विषय में कही किसी शिक्षा देती शिक्षाटा निश्चय कम आसो आज्ञा बहुत कम आसो आपण मैंने भिडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखु सबकि बुझीपारे आ बेस किसी कहबी चलतु भिडियोटा स्टार्ट करिया लेट्स स्टार्ट। गोटे बड़ जंगल थिला से जंगल पाखरे गोटे घर थिला से घरे गोटे लोक बसवास करुला सी तार प्रत्येक दिन हाट को जाई मार्केट करी से जंगल दे घर को फेरुला से लोकटी बहुत दयालु थिला को पशु पक्षी असुविधार पड़ते तांकू बहुत साहाय्य करुला। गोटे दिन जंगल रु फेरुला मार्केटिंग करी घर को फेरुला से जंगल भितर आसु आसु देखिला गोटे साप चित्कार करुची बंचाओ भाई मते बंचाओ भाई मते बंचाओ। से साप ता मुंडरे देहरे पत्थर टिके थई देला तेणुक सी बहुत चित्कार करुला से दयाली लोकटी ता पाखरे आसी पहुँचला परे से तार पत्थरटी खोलीदेला परे सी तार मुक्त हो गला परे से साप ताकू गोड़े मारिबा को दंशन करिया पई गोड़ेला लोक से चित्कार करुची भाई मते बंचाओ अरे तुम असुविधार थिलो मु तुमको मुकले देली तुम्हें मते गोड़ौच मारिया पई मु तुमर कौन भूल करतिल जे तुम्हें मते गोड़ौच एमिति कही चलीला किंतु से साप मानिला नहीं सी कहिला मु तते दंशन करिमी मु तते कांबुड़ीबी सेठू साप तार कही चलता है मु तोते खाइबी मोर पत्थर पड़ा तू कौन पाई मते खोलुलु आप किसी बुझी पार न था किंतु लोकटी कहला तू चित्कार करुलु मते बंचाओ तेणु मु तुमको उद्धार कली। ये कथा सबू बिलुआ शुणुए बिलुआ से शुणुला तो पाखक गला जाकि पचारा सब कथा बुझिला विचार कला से भाई कहले से लोक कहला साप देहर गोटे पत्थर थुआ जाइतिला जहाँफल से बहुत कष्ट पाउतला बंचाओ बंचाओ कहतुला तेणु मु जाइकी से पत्थरटी खोलीदेली से पुणी कौन करुच्ची मते गड़ौची कामुड़िया दंशन करने एक कथा बिलुआ भाई कि कहला बिलुआ भाई यार गोटे विचार कल तुम मु कौन भूल कली बिलुआ तो बहुत चतुर आपण मैंने जानते बिलुआ किसी समय आखि बंद कर भाविला कौन गोटे उपाय पांचवा पड़ो कारण बिलुआ जानीगला जे यहाँ सापर ही भूल मूर्ख साप कष्ट पाउतला कष्टर मुकुली गला परे से लोक को कामुड़िया दंशन करने जाऊँ तेणुक बिलुआ चिंता कला परे बिलुआ कहला भाई तुम कौन सतरे से साप देहरु पत्थरटा खोलीच भाई कहला हाँ मु खोलीची बिलुआ कहला नाई नाई मत कहीं विश्वास हो ना तमें तमें से लोक नुह आउ किए लोक जड़े खोलीची पुणी से बिलुआ बारंबार से कथा कहला भाई कहला ना रे मो भारीजा राण खाऊचु
ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଲିଛି। ବିଲୁଆ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ତ ଚାଲାକ, ଏ ତ ସତ କହୁଛି, ମିଛ କହୁନି, ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଖୋଲିଛ ସାପକୁ ତ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ନା, ତେଣୁକରି ତମେ ଚାଲ। ଯୋଉଠି ସେ ସାପ ଥିଲା ସେଇଠିକି ଚାଲ, ସେଇ ସାପ ଉପରେ ସେମିତି ପଥରଟା ଥୋଇଦେବ। ଦେଖିଆ ତମେ କେମିତି ଖୋଲିଲ, ତମେ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଲୋକଟେ, ତମେ କେମିତି ତାକୁ ଖୋଲିଲ, ଏତେ ବଡ଼ ପଥରଟା ବୋହିଲ। ଏଇ କଥା ହେଇ ପୁଣି ସେଠିକି ଚାଲିଲେ ବିଲୁଆ, ସାପ ଆଉ ସେ ଲୋକ ଚାଲିଲେ, ସେଇ ଜାଗା ଉପରକୁ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପୁଣି ସେଇ ଜାଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ବିଲୁଆ ଭାଇ କହିଲେ, ଭାଇନା ତୁମେ ସେଇ ସାପ ଉପରେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ ବଡ଼ ପଥରଟି ରଖିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକ କ'ଣ କଲା, ସାପ ଦେହର ସେ ବଡ଼ ପଥରଟିକୁ ଉଠାଇ ତା ଦେହ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ବିଲୁଆ ଭାଇ କହିଲେ, ଟିକିଏ ତମେ ଏପଟକୁ ଆସ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ସେଇଠୁ ସେ ଲୋକ ଜଣେ ବିଲୁଆ ଭାଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଗଲା ପରେ ବିଲୁଆ ଭାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ସତ କହୁଥିଲ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାନୁନଥିଲା। ସେ ମୂର୍ଖ ସାପ ନା, ତେଣୁ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେମିତିଆ ଲୋକ। ତେଣୁକରି ତୁମେ ଏଥର ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଯାଅ, ସେ ସେମିତି କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। ସେଇ ଲୋକଟି ବିଲୁଆ ଭାଇକି କହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସାପକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଇଏ ମୂର୍ଖ, ସେମିତି ପାଉଥା ନାମ ନେ। ଏ ବିଲୁଆ, ତୁ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଦେଲୁ, ତୁ କେମିତିକା ବିଚାର କଲୁ? ବିଲୁଆ କହୁଛି, ତୁ ନାମ ନେ। ସେ ଲୋକ ତ ତୋତେ ଭଲ କରିଥିଲା, ତୋ ଦେହରୁ ପଥର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ସାପଟି କାନ୍ଦିଲା, ଭାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ସାପ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିଲା, ଏଇ ଗପରୁ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଗପରୁ ଶିଖିଲେ, ଯିଏ ଯେମିତିକା ଲୋକ ତାକୁ ସେମିତିକା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ କଦାପି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଜିକାଲି ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭୁଲ ବୁଝିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଲାମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ଲୋକ ମିଳିବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେ ଲୋକ ଆପଣ ତାର ଉପକାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ମୋର ଉପକାର କଲାନି ମାନେ ମୋ କତରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଯିଏ ଯେମିତିକା ଲୋକ ତାକୁ ସେମିତିକା ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ କିଛି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।